Surfeits, assessment, tourism reduced surfeits, assessment in the tourism promotion services of Siocon LGU. Ito niya mga citizen index satisfaction system na researches na revise. Si Ma'am Gemma Duha, public's notion on the social welfare services by LGU, and then citizen satisfaction with LGU's public works and infrastructure services. Hello guys, so yan si Mama Isa. First alert, potential of Singapore model method in enhancing non-routine work problem-solving skill and academic engagement of Filipino learners. So may workshop Then kami Sir ngayon. Tumbo, Holker, it's a proposal, systematic and declarative survey on effects of COVID-19 to the JRMSU college students' mental health. And si Sir Christian, touch typing, nakalito to sir, kay wala ko nakuha ni mo ang research proposal. It's about touch typing skills. Touch typing skills for kanang Siocon DepEd. Siocon DepEd. Proposal no, but Proposal then not yet revised, not yet submitted for budget. Okay, so those are the researches. Wait, napari ka. Sorry. Class mo ka. Ano lang class na to? Napari si Sir Julie. Uli nang taka. Napari ay. Mama Is, live ka sa person. Live ka kay documentation. Municipal-based health services assessment of the citizens' level of awareness, availment, and satisfaction. It is a completed research but not yet revised, and discerning the English-speaking situation in the context of Siocon. Completed but not yet revised. So all of these researches were until the Codex level only in our institution. So these are not yet presented in the national or international level. And there's a process for that. Okay, so in the research core process, so I will be presenting to you the process no in research. There's a step-by-step process mong good. I'm sorry. Dili pa. So far, kini pa itong i-follow. So that's Ma'am Isa Dalman, our research unit head, presenting the ISO core process for research. Sakit kayo magkapot Ma'am Is. So for documentation yan guys. So murag, this is an innovation sa research nga mag-ingunan ni guys. So hopefully madagan among research outputs. Okay, so next year in the ISO, we have the core process for research, and one of the core processes is the research proposal and approval process. So here we're going to follow the steps. Okay, here na. The VPRED office calls for research proposal every first month of the semester and summer to comply with the requirements. But in our case, old naman good siya nga process no. But now we are practicing every quarter. So there will be a call for research papers every quarter. So na siya schedule every quarter for Codex. So here, the researcher prepares a research proposal, presents the proposal to the Codex now, and that after presenting your proposal, there are comments and suggestions. So integrates comments and suggestions and resubmit to the proposal to the Codex. Local local, because here there is a local. So correct. Actually, wala kini nga process jud, wala gyud siya na follow. Pero mo follow na tapuhon kay prani na dagang snacks. I-revise pa gini siya. Kay kini ganing center by discipline. This is for quality checking unta, but then ang research center by discipline wala ko siya establish. For example, kanang discipline, for example, katong language, katong research na mga agi sa ako, I will check if na-follow ba ang comments and suggestions. Then sa BPRED na dayon. So naato siya entry katong sa revisions na to, so that we can an approval of our for the research proposal for the budgeting kung mag-research proposal na. So nagyapon tayo local kanya. In our case, there should Codex na tasunod. Naunta tayo local Codex, meaning to say, before you are going to present in the system-wide Codex, there shall be a local.
My problem is, Wala pa man tayo nagsubmit. di ko kakandak og local codex kay, for Wala example, isa wala lang. submission. Then, inaniwan ako. Then, the other problem is, ang mo check, wala yung horario. So, kung naay mo check, for example, murag, wala lang yun siya, ganang, Bonus. pro bono, pro bono. siya. Because in the system-wide codex, katong panel members to check the research papers Pro bono. na ay pili, Ah, na ay nandito sila. bayad. Muna akong concern nga, mag-list ko in our Wala to, level wala to gi-question sa kuan. Wala to gi-question pod sa sa para sa extension nga giwala nila ang mga honorarium Sa kanan. sa research. Na may board approval ang research pag. naamay ko Ang research approval. wala problema ka na i-board. Wala problema. Pero ang ang extension sa research. una naman to katong approve ka ilang mong company Wala sa una. approval sir. Pamampas kasi company niya pa nga time. So, mo to ang case there is a local codex. I cannot hold a local codex in our campus because usually the faculty members will submit. Hopefully mo follow jud ta na Then, kung man sa another thing process. is only, for example, isa lang, duha, mo present, magkanda. Do. Ha? Murag ang preparation pa, murag one time, paghuman, isa na ka ka paper. And another thing, katong mo sa paper. For example, okay na English, kaya pwede rin ako. What about sa mga IT? Ikaw gyapon. Ako rin ako, ang field. Ana, amang good siya din, which is for free. Wala sa ikabayan. Unlike sa system-wide nga, we pay sila, we pay ang panel members. So, mo to siya. So, here, sa Codex reviews the research proposals according to the suggestions of the internal experts in the research center, supposedly, then makes a recommendation to the university president for approval. So yan si Trista Then, Dania so the Kabandit, university our president assistant reviews sa the research and proposal for extension. recommendation for research grant or funding. Then, the researcher, if applicable, if the action is favorable, immediately proceeds to the implementation of the research base in the terms and conditions stipulated in the proposal. So upon termination, submits the final paper to the research center for peer refereeing. Then the office of the vice president submits here, siya nga another thing which is wala nato na practice, submits to the registrar. Munang kinahanglan ni siya i-revise actually kani nga process kay wala siya na practice. Okay, here, submits to the registrar the names of faculty who engage in research and makes it part of their regular loads. Usa mahuman ang But in this proposal, case, no? Oh, Usa nanay proposal na this na-approve, is no? kung ano siya, one way na ma-motivate ang faculty. But then, this is kung ano siya, applicable. Pero kay for example, your proposal should be approved of the, so that it will be part of your load. However, you cannot claim the honorarium. So you have to choose. You have to choose. If you want to claim an honorarium, because if you are going to conduct a research, kung mag-start ang research proposal, there will be funding, di ba? There will be budget, na mga expenses. Then, aside from the expenses, you will be having or will be receiving an honorarium upon the completion of your research after presenting in the codex. So you will receive 8,800. 8,800. 8,800. The whole duration. Na siya. Di siya So, pwede mo dako. Ha? Sa local coordinates. System. So meaning to say, if you're going to conduct a research, so you have to choose whether to be part of this your load or to receive an honorarium. You cannot choose the two. Pila man kayo sa equivalent? 3. So pila na ang Pero, tracer? ako, Mga pila na sir? Usually, mura-bula sila nagkuha na ng load. Nag-prefer sila ang ganang honorarium. Wala nga. So, So, ako sa load man ko, hindi ko siya overload. overload. Overload siya. Oh, kapoy na. So, mas ako ba ito mas sa load. Oo ba? Pag overload part, umang base, hindi mas yan sa pag Ana siya. So, mo to Mas siya. dako ang sa overload? Kung overload Depende yung sa rate. pilihan? Depende sa rate. Depende sa rate. So, mato. Overload na kay overload pero kita kasi nito. Wala mong pinta kasi sa overload. Varian man. Bayaran man ka. Sobrang Varian service man. credits. Overload. So, di process. Nang wala dito yung sila may credit kaya ako pala to 18 na dito. Ay, Ah, iba wala naman ang ka. special, Wala kay- special. Wala kay overload. Special class. Wala. Kita kasi.
Sa pagpananglitan na kay research? Dili pa sa research. Ah, So, mo na siya. So, if you're going to conduct research, according sila or according sa ilaag yun, is basta ko there is question. money in research because There is money needed. there is money good. Number one. Unutilize gani in our campus, unutilize gani siya kay that is intended for the honorarium of the faculty and expenses sa researches. So, sa proposal pa lang, after completion, you will receive 8,800 for project leader. If you have project members, he or she will receive 8,000. If you have Pwede ikaw project leader, di ikaw po project member. Para mas 16. Hindi oy. 3,000 individual. 3,000 sa leader. 3,000 Ako siya ipa-member. Member ka na ko. Member ko. 8,000. So if you have, Record, if you will record. hire, example, if you will hire, ano, si tawag na siya, speakers. dili. Ulit. For example, mga Tabulators. physician, mga iterators, Katong you mga can ma'am. include that in your budgetary requirements para makatagal siya. Or if you will hire enumerators or field interviewers, you can do that, add in your budgetary requirements. Then, paan? So after the completion, napagod siya dali. Kilipod. So here, So, yun ang sinutan ko din, hello guys. So, yun guys. So, So after presenting in the ayan, codex, yun yung activity diba, natin pumunta yung mga for revisions today. and comments in your presented, completed research. So revise gihapon siya and then submit. That's the time you will be given a certificate. So as you notice, diba, Certificate as certificate of presentation. Diba, as you notice, katong mga Kadawat na-present rami. o mga completed, you did not receive any Kadawat ra. certificate. ka-receive rami. Ka-receive me sa presentation. Ka-receive me. Ka-receive me. Ako apod. Ka-receive po ko. Ka-receive me kay dili pa nato ang practice last time. Bago lang na nagainana. Sa time magugto ni Ma'am Janet. Sa time ni Ma'am Janet, During the time naka-receive of ko. Ma'am Janet, wala siya nag-instricto nga after presenting without submitting the revised Dili, papers. kato man jud may correct, matagaan. Naghatag siya og ganang certificates. But sa time ni Ma'am Rio, stricto siya. Pero sa ako lang mali na siya kay ang certificate man gud kay certificate nga nag-present. So dapat ihatag din na siya unta supposedly. Kay certificate of presentation man na lain man ang presentation o katong na completion. Ihatag din na siya dapat kay Sige, presentation ako man. nag-i-connect ni Sir ni Ma'am Rio. Kay nara sa ngalan certificate of kuan nga nag-present. So nag-present man ka. So katong Okay. editing separate to. During the time of Ma'am Rio, katong before pag siya, Vice President pa siya, inani ang policy nga, she will not give certificate of presentation as if you will not submit the revised the revision. In the time of Ma'am Janet, lahipod siya. Maghatag siya after presenting. Okay mo man jud Yan to. ibalik man po sa Ma'am Rio karon. So, na ako na po yung policy nga, she will not give certificate pag you will not revise your paper. Dapat to certificate of revision. Sige, ako na ibalik ko. Certificate of revision to. Then after that, since we cannot travel anymore without the travel order from the main campus, because before maka-present me o Online man ta. in international or national conferences nga dili lang nga level, which is pwede rin na mo siya nga dili pa mi maka-revise, present na sa naitabo nga, present na sa international level. So in our case, since muagi ta sa president sa o vice president we will request for international presentation. So meaning to say, kinahanglan revise na jud ang paper O before dayong siya mo-sign. o ding another di Ma'am Ice, i-try pud og lantaw ang sa internationalization ama ba nga office kay ang mag-present internationally need na siya og murag kuan sa office pud namo. So naa siya link Go. na-link ang office nako sa internationalization og kanang mga other activities nato nga basta kay internationalization na So, ano pa? na dito. So katong ato mga kan di man gud ta mang lantaw atong naay. Actually ang office nako wala pa jud kayo nakabalo unsa ka importante pero sige lang po kay after our seminar katong 21, 22, 23 og kaning katong
2 days na mga conference, mag-ready ko kato puhon next year. Mabala na unsa jud ang trabaho sa amuang opisina ka kuan kay ma-connect siya tanan sa So, sir, Pati sila niya. naka-receive kayo ng certificate. Mo. ako, receive ko last year. Wala ko ka-receive. Ma'am Crystal ang mag-send sa ako. Bakit ko ano mga evaluation sheets? Dahil po to. Ako Ma'am Ice, naka-receive ko Ma'am Ice sa ako ang extension proposal ug ako ang kuan. Pero kating last na ko, Ito ni Ma'am Janet. okay Ma'am Janito, kating last na ko nga kaning extension ako nga proposal wala ko natagaan. Wala na Kay kinahanglan nga ma-approve sa ang proposal sa ang kuan. Sa email na siya, sir. So, katong sa CSIS, what you be mahatag? So, disadvantage, kato lagi siya, if you are planning to present in international, kasamukan sa level ni Ma'am Leo. Kay, she will ask for the evaluation sheets and the revised, there is a form for katong comments and what did you do, action taken. Action taken. So, she will look for that before signing for recommending approval to present in international. Then, if you will be, if you can present in international level, you will receive 10,000. So, aside from the honorarium na 8,800, sir, you can also receive 10,000 pesos as an incentive for presenting in international. Lain na po sa publication. If you can publish in international journal, sa online journals or sa ISBN only publication, you will receive kung ISI or Scopus Index 30K man siguro to. 30K or 4K. Hindi ko sure. Kailangan ko ito yung hard science o soft science. So, kung soft Kamam science, science naman, 20,000 ba to kang ma'am ko ano? Kang ma'am Lagunero? Okay, wait. Si Ma'am Lagunero, she received 20% at 20,000. Kaya ano ba siya? Soft science siya na belong and then not ISI or Scopus Index na journal. So, So, okay, 20,000. So, if it's ISI or Scopus Index, sa patong mga kuan, indexing, si kuan, ito siya, sa tipagan na indexing Journals. you will receive 40, masiro to, I think 40,000. 50 ba to? Basta something na higher than 20,000. So, inana siya ka once sa research. Kung mag-research siya. And then yes, in international. And another thing, if you will present and then you will publish in the promotion code, support code. Sir Fritz, Yes. di ba kung And another thing also, faculty development program approved na sa board? pusat-pusat na ito. So, in the MBC Di, or ito mga sa the una ba? promotion for faculty, if you will have researchers presented, So katong extension. for international, there will be 5 Extension, points gapil pa. for research presentation. Ang But, extension na kinahanglan, sa proposal na ay. ikaw ang nag-present. Ang extension ba? Sa proposal na nila karon po, tanan na nila. Ano siya? So magulat pa tato sa Wait, mag-extension. ako nakabalok. So, i-delay akong extension sa proposal lang sa dito, sir. Suggestion, Ana. Sir, Ipost Fritz, na ako okay sa na, Sir extension Fritz. My suggestion, if for example, if you have a research paper and then you are a co-author, pwede na, Sir Fritz, nga, sila mong duhang larga. Kaya, kung muto nga, katong last time, mga 2017, ito, naglito kung ano itong naato sa isa ka conference na, ni-insist itong isa, co-researcher siya. Ngayon, ang isa rin ni present. Oh, mo insist siya. Yung Oh. co-researcher niya, nag-aalit siya ng certificate of presentation niya, ang organizer niya siya, dili sir, what you gonna present? Ano? Oh, Kasi tinood. yung himo, nag-guide man sila. Nag-ano siya dito. Magdala siya ko, research, katong certificate of presentation. Oh, documentation. Mag-picture natin siya. Oh, nga na-present. Tinod. Oh. Tulay na po kayo, ang nag-get niya for Dapat ato, ila to, duha sila ka book na Pwede ba na presenter. siya, Sir Fritz, nga, for example, during presentation, duha silang larga. Duha sila mo present. Duha sila Tungaw present. nila. Pwede siya. Depende sa organizer na, ma'am. Kung okay sa organizer. Nakakuan na, dumaon siya, katong sa napoy na, switchesan niya, estudyante ganito, maestra, silang duha nag-present. Okay, tungaw man ang Para to puntos, receive ana. one certificate of presentation. Okay, Pwede na siya. tungaw. Oh. In our case, pwede na siya.
Nga, duha ang madto. Okay, luoy man tong isa, dili siya ka present. Lagi pa kay for example, ko offer ko din ni kamo. Ang nag-present ka turong isa. Sige. Ah. Oo. Pero ang imong requirement na Sir Fritz nga mo allow ang organizer nga duha ang Oo, presenter. dapat i-negotiate first Oo. the organizer if allowed. Kay baka isa ra mo present na yung palargaw lang duha, ma-question na sa pag. What if sa system cortex pa lang, maghatag na sila kuwan. Incentive sa ato, para ma-encourage ko ta magpasa doon. Dili siya sir kay if you will receive na siya actually. Katong itawsa nimo sir. Dili, dapat ka na mag-present sa cortex. Ano tayo? Dili sir. Dili po siya Dili pwede sir, sir. wala siya kay. Wala may output pa Kung you will sir. receive in the Cordex level na siya actually na siya 2,000. Pero if you're going to present that in international level, you will not receive any more than 10,000. That's why dili na to magpakialam sa 2,000 dito na ka sa international highest. Sana di ka sa national sir. Highest dito ka mo receive mo Sa to pa ma'am Ice, ang pangitaon. local, national, international. So ato kasi target ka sa international. Oh. Ayaw. So nara sir, nara tay benefit sir pero mubo ang kwarta. Dili 2,000 for local, 7,000 for national, 10,000 for international. Whichever is highest. Ato na lang ka sa international Ayaw, club. highest na. Pero 7,000. Okay, mag-national mga ka na, may mga national conferences po. Naa siya. So, Mo ni among budget officer, si Sir Fritz. di ba ka Iko. Pwede rin mo yan local Server. Yes, pwede kayo siya. Si Sir Gilberto Oh, yes. Gitaw. IGP. Okay. In our case, trust fund ato ang case kay. Masaligan yun na, no? Utilize ang kwarta pero ay hataganan sa kwarta. Kasaligan na natong task fund. Ma'am Ice, Ang before, kasaligan na ng trust fund. ang research budget na Kasaligan na ng trust fund. Trust fund, saligan. Kasi iya. So, pag nag-data, Sa to? pag next year, ma-transfer siya sa flavor. Flavor sa... Oh, nablangko ko. No, mag-research lagi ka. Marang hulog ang kwarta. Marang hulog ang kwarta. So, Mo gani ni ko discriminatory. Mabal ano nga Wala na mo research building. mapugos kag minyo. Mag-propose na may building. Pwede siya yung building? Ako yung nasa Manila. Pwede ba siya? Ikaw, building na to. Dili magkwanta research murag kanang training ba din dito sa pero mo question no ano nga pa mas layo. Para mo Extravaganza. Bawal. pero kuan ba para ma-change ang mga mindset sa tao bag tuwa sa layo wala diri sa ato Siocon baka ma-change ang mindset sa research. Nagplano ka. Sunod na lang, no? Yung internet ito. May internet ito. Wala, lagi nila. Alegria? Wala pa tayo team. Ano tayo building? Okay, so kung ano siya, Na dito ang so isa na katong press. sa CSIS, State Collegian no in picture. case na magpapaano ma'am Jen, Ilang advisor sa State Collegian si Sir Ken Gabo. if you will not revise, I cannot give you a certificate of presentation. Basta mo to siya. Kaya naman bigay sa ng pangalan kong certificate. For example, sa mga magpa-promote po. Oh, ikaw, magpa-promote po. Kung pangayon yung certificate of presentation, naman siya mahatag kay we did not revise your researches. Basta mo na to siya. Then, another question, for example po, kasi okay na, ito siya, next na to. May maghatag-hatag din kayo mga awards Ma'am Ice na best. regarding Mga that best one, kaya naman awards budget. Best researcher, local researcher. Kaya naman dito diri ato pod. First play baka di best presenter ana. Di siya naman mo di siya best. No, di man puro mo Wala ano. nag-request ako, part of my budget, I requested for traveling bag mo to, no? Traveling bag and Sa kasi di ba to? Traveling bag and polo shirt. Kana, ang pang-answer
Every time nga makahatag og research, hatagan na din nga to, ma'am. Every time maka-present international, mahatag ko. Dili Ayaw. international, dili ka lang sa Dili! Dili, Jud! Taas ang standard! Ayun, karon ipagamit-gamit sa imong standard. Oo. Kanini. Pag magani na, usa na. Usa na, oh. Hindi na naman ako. Ma'am, kaunahan. Dapat lang yung una. 20 man to, katong kita karon na dire. Sure ball lang na ibag. So, kami man naman. Utangan na ko, faculty researcher sa Loyo. Wala na. Tawag, gikan starting 2023 pa. Kato, so, whoever... I-present din ako balik. I-change lang ang title. So, meron akong plano na whoever will be able to present in international levels, international, 20 plus, 20 na order, 20 in international or published in international journals, I will give the traveling bag and the polo shirt na mag-surface. Karon sa ma'am. Sa codex, kanang pag mahurot na to, hapit na mahurot, dili man ni pwede dapat international na. Dili kinahanglan high standard kay para mo-aim jud mo kay ano. There's an advantage. In the Cordex level, in the Cordex level researches, completed researches, this is for the reporting for PBB only. Because in international level, another report po to siya for SUC leveling. Kaluwi sa dos. Pila na karong to igawa, dyan ko yung SUC leveling nga report. Kay walay international level. So, mo to akong motivation para mag-international, you will aim for international level. Muna ko, different reports mo ko. Nami katong sa mga po, international ito. Asa? Katong sa graduate school at katong kulang. International to? International to Ah, ang speaker. Napot yung international isa ma'am. Asa? Naa. So asa na imong bag? Wala sa ganda! Certificate lang ihatag nimo. Pero wala man kanya. Unsa na international nga, Wala lagi cortex na. Pero wala na yung projects. mapat magi kay makuan man. Unsa na international nga research? Kay ma'am ay sa ramal to. Sorry. International nga research? Opo. International na. Naka-present ka? Publication. Kauban ko, apart ko sa team. Pero wala ka ng percent. Pero wala ko ni Pero present. na-publish man to. Yes. Publication. Publish siya. Wala lang. Pero wala lagi Publish cortex. ka, sir? Wala niya gi sa core. Kuoton. Wala na rin kayo publication, sir? Ang sir, pag publication nimo sir, na nakadiri. Ang date sa publication na nakadiri or wala dili pwede siya. Ay, wala pa ka dire. Wala pa diri-diri. Sige na. Last. Last Wala ka year. nag-BL ato din. Nag-BL na masiguro ka ato din. And I think nag-iyan na po dali, ha? With baby. Wala kayo bag. Wala kayo ba? Next year na, next year. So kato ko mga to iba. Well, next year mo mag-start. Ang bag. Next year ba mag-start? Uy, hala. Perfect, guys. Sabi mo